बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बहावन नगर न्यूज़। मैं हूं मोहसिन बिलाल। प्रोग्राम एक दिन मोहसिन बिलाल के साथ। नाज़रीन, ज़िला बहावन नगर पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला शुमार होता है, लेकिन आज तक ये तरक्याती हवालों के साथ जो है वो महरूमी का शिकार है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मियां अहमद हसन लखवेरा, और साबका जो है वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से PP 240 से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। आज ज़िला बहावन नगर की सियासत पर इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका बड़ा शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। सर, बहावन नगर ज़िला पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला शुमार होता है, लेकिन तरक्याती हवाले से देखा जाए तो आज तक ये जो है वो बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। इसकी आप क्या वजह पेश करना चाहते हैं? अवाम जो है वो अपना हक लेने के लिए जो है वो अवाम हक लेने नहीं ले सकी, या सियासतदानों ने जो इस इलाके को है वो इतनी तवज्जो नहीं दी, इतना इसको जो है वो अहम नहीं लिया, इसकी क्या वजह सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका वसहबिका या हबीबल्लाह। मोहसिन बिलाल साहब, बहुत मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया। असल में आप देखें कि हमारे ज़िले में जो भी तरक्याती काम हुए हैं, तो आप परवेज़ इलाही के दौर से आगे या उसके बाद देख लें, जितने भी आपको काम नज़र आएंगे ये परवेज़ इलाही साहब के दौर के हैं, मुस्लिम लीग काफ के। उसके बाद आप बता दें कोई बड़ा प्रोजेक्ट इधर आया हो या किसी ने तवज्जो दी हो। और इंशाल्लाह उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में हमारी मुस्लिम लीग काफ आ रही है और इस ज़िले को इंशाल्लाह हम मॉडर्न ज़िला बनाएंगे और इसमें भरपूर इंशाल्लाह हम तरक्याती काम करेंगे। और चौधरी साहब का तो विजन है, आप देख लें उनके काम कि ज़िला बहावन नगर को उन्होंने 1122 दी, और जितने रोड आप देख लें, पक्के नाले, पक्के खाल, पक्के मैनर देख लें आप, जितने भी तरक्याती काम हैं वो हमारे ही दौर में हुए थे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट आप यही उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त ना सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के लिए बहुत अच्छा आ रहा है, बल्कि ज़िला बहावन नगर के लिए उससे भी अच्छा आ रहा है। सर, जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क के अंदर, सियासी जो एक गर्मा गर्मी है, अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी जो है वो अपने दाव पेज लगा रही है, और हुकूमत जो है वो अपोजिशन पे तनकीद कर रही है, तो इससे आपको नहीं लगता कि मुल्क में जो मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो तनाव है, इससे आम आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा मुतासर हो रही है? बिल्कुल जी, मैं इत्फाक करता हूँ आपकी बात से कि ये जो आप देखें कि कोई भी मामला हो तो उसका आखिरी हल क्या होता है, क्या आप टेबल टॉक पे आएँ, बैठ के बात करें। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा माजी में जाएं तो फजल रहमान साहब पहले भी इस्लामाबाद पहुँचे तो ये मुफाहमत किसने की? मुस्लिम लीग काफ वालों ने की, चौधरी शुजात साहब ने की, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने की। तो मेरा ख्याल है कि जितना ये नुकसान हो रहा है, और जो मौजूदा पोजीशन है बॉर्डर की, आप LOC पे देख लें, रोज़ाना अटैक हो रहे हैं, और इस सिचुएशन में मेरे ख्याल में दोनों पार्टियों को होश के नाखन लेने चाहिए। हमारा दुश्मन हमारे सर पे है, CPAC उनकी आंख में बड़ा चुभ रहा है, पूरी दुनिया की तवज्जो इधर है। तो मेरे ख्याल में हमें अंदरूनी मामलात को थोड़ा बाईपास करके तो हमें बैरूनी हालात भी देखने चाहिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी देखना चाहिए। तो मेरा ख्याल में ये ठीक नहीं हो रहा। इसका वाहिद हल यही है कि अपोजिशन और हुकूमत पार्टी बैठे और इसको मामलात को बातचीत के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए इसको हल करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि 2018 के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं, वो सिलेक्शन हुई है। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि अगर आप ऑल ओवर देखें तो बाहरले मुल्क के जो इदारे हैं वो भी रिपोर्ट पेश करते हैं कि जो 2018 का इलेक्शन है वो 13 की निस्बत का जो है वो कम मुतनाज़ है, लेकिन अपोजिशन जो है वो इसी बात को बुनियाद बनाती है और रैलियां और जुलूस भी कर रही है। कोरोना वायरस की भी एक जो है वो संगीन सूरत हाल मुल्क के अंदर इस वक्त दरपेश है। तो आप उम्मीद रखते हैं कि अगर काफ लीग की जानिब से अगर चौधरी परवेज़ इलाही को टास्क दिया जाए कि अपोजिशन को जो है वो आपने टेबल टॉक पे लेके आना है, तो क्या वो अपना किरदार अदा करेंगे? बिल्कुल जी, मोहसिन बिलाल साहब हाजिर हैं। हम तो हमेशा, और आप अगर देख लें, माजी देख लें
کہ اس خاندان نے جب بھی کوئی کمٹمنٹ کی ہے یا ثالثی کی ہے تو ہمیشہ میرٹ پہ کی ہے. تو اگر یہ ٹاسک دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چودھری صاحب بیٹھ کے اس کو اس طرح سے حل کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ تو ہے ان کو دونوں پارٹی اس بات پہ اعتماد کریں چودھری صاحب پہ اور آئیں ان کے سامنے بیٹھیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو بات کریں گے وہ ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں وعید کرتے پورا کرتے ہیں. آپ ماضی میں دیکھ لیں کوئی آپ کو کوئی ایک ایسی اگزامپل نہیں ملتی, کوئی ایک مثال نہیں ملتی کہ چودھری صاحب نے کوئی بات کی ہو, اس خاندان نے کبھی کسی کو بات کر کے مکرے ہوں یا بات کر کے تو اس کو پوری نہ کی ہو. آپ دیکھ لیں, اندازہ لگا لیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اور اگر یہ ٹاسک دیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ مفاہمت ہوگی. باقی جو الیکشن 18 والا دیکھ لیں, ادھر تو میرے خیال میں الیکشن ہم نے خود کنٹیسٹ کیا ہے, تھوڑا سا مارجن سے آگے پیچھے ہوئے ہیں, تو میں تو سمجھتا ادھر تو کچھ ٹھیک ہی ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ادھر تو مسلم لیگ نون نے پورا ون کیا ہے, پورا ڈسٹرکٹ ون کیا ہے انہوں نے, تو ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ادھر بھی تھوڑا بھی بہت ہوا ہے. 2018 کے الیکشن میں جب میڈیا رپورٹ بھی یہی تھی کہ 2 آزاد امیدوار, ایک آپ تھے اور ایک آپ کے مد مقابل تھے, ان کا جو ہے 1-1 مقابلہ جو ہے متوقع کیا جا رہا تھا. لیکن یہ راتوں رات ایسا کیا معاملہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ PP 240 کی سیٹ بھی جو ہے وہ ون کر لی, اس کی کیا وجہ بنی؟ بالکل صحیح بات ہے جی. میں تو خود یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں سے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ والا جیت جائے گا, کیونکہ جو ہمارا مقابلہ چل رہا تھا آپ لوگوں کا بھی یہی خیال تھا, ہم بھی یہی دیکھ رہے تھے کہ میرا PTI کے امیدوار سے میرا مقابلہ تھا اور ہم دونوں آگے جا رہے تھے, اور بلکہ میں تو کافی آگے جا رہا تھا. جب نون کا بندہ جیتا تو پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوا. لیکن میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ٹھیک ہوا, لوگوں کی جو چوائس ہے ٹھیک ہے انہوں نے کیا. لیکن آپ اگر حلقے کے حساب سے دیکھیں تو میرے خیال میں یہ رزلٹ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت پنجاب میں حکومت کے اتحادی ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, آپ کو نہیں لگتا کہ بزدار جو ہے وہ حکومت نے اس طرح ڈلیور پنجاب میں نہیں کیا جس طرح کے کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, یہ تو اوپر لیول کی بات ہے, تو گراؤنڈ ریالٹی جو ہے اس کو تو ماننا چاہیے. اور میں تو ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جو آپ توقع اب رکھتے ہیں کہ پرویز الہی کا دور مل جائے, اس کے بعد شہباز شریف کی جو آنیاں جانیاں پھر وہ تو مشہور تھی, تو اس کے مقابلے میں وہ اتنا اب ادھر خاص کر ادھر ہمارے ضلع میں تو نظر نہیں آ رہا. لیکن جو بھی ہے آپ اس کا موازنہ کم از کم پرویز الہی دور سے تو نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ. اجازت دیجیے.